अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल ख़ास तौर पर यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, इसके साथ ही यमन और अमेरिका और बरतानिया के दरमियान बहुत बड़ी कशीदगी सामने आ रही है। उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, यमन के ऊपर इसराइल के जो गैर मामूली हमले थे गुज़िश्ता रोज़, उसके नतीजे में बड़ी तबाही वहाँ पर आई हुई थी और ये कहा जा रहा था कि इसराइल की तारीख़ का सबसे बड़ा हमला था यमन के ऊपर, जिसमें 100 से ज़ायद जो और उनके फाइटर जेट्स थे उन्होंने अपनी कार्रवाई की। इसके साथ ही रेड सी के अंदर, उसकी जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमेरिकन तैयारा बरदार जहाज़ है USS हैरी ट्रूमैन, उनकी तरफ से भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की गई इसराइल को। इसके बाद यमन पर जो हमला था वो इंतहाई गैर मामूली हमला था, जिसमें ख़ास तौर पर उनकी जो हुदैदा के जो बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया, उनके इलेक्ट्रिक सप्लाईज़ को निशाना बनाया गया और सबसे बड़ा जो सना के जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया था। और आज ये इतला आई है कि अमेरिका और बरतानिया ने एक बार फिर यमन के ऊपर हमला किया और ख़ास तौर पर सना के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर हमले का निशाना बनाया है। और उसमें बड़े पैमाने पर सना से धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं। ख़ास तौर पर जो सना का जो एयरपोर्ट है, ये दूसरी दफ़ा दो दिनों के अंदर यह निशाना बना है। गुज़िश्ता रोज़ जो इसराइल के जो हमले थे उसमें तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज थे वो बाल बची थी। ख़ास तौर पर जो WHO के जो डायरेक्टर थे, जो सरबराह थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और वो जहाज़ में सवार होने वाले थे, लेकिन उसी दौरान इसराइल ने कार्रवाई की थी। वो तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन उनके पायलट जो हैं वो जहाज़ के पायलट वो ज़ख्मी हो गए थे। और उसके बाद यमन की जानिब से जो गैर मामूली हमला किया गया था, जवाबी हमला और फौरी हमला किया गया था इसराइल के ऊपर, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को जहां उसमें बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ मची थी, वहाँ पर कुछ जो उनके जो एयरक्राफ्ट्स थे उनको भी निशाना बनाया गया था, वो भी तबाह हो गई थी। तो अब ये जो कार्रवाई है अमेरिका की जानिब से, ये एक गैर मामूली कार्रवाई है। ख़ास तौर पर सना के अलावा वहाँ पर 21 सितंबर का एक वो है एक पार्क है जिसको 21 सितंबर पार्क कहा जाता है, उसको भी निशाना बनाया गया है। अब जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो निशाना बनाया गया है उसकी तमाम तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। इसके हवाले से यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस हैं वो जो ही अपने अपडेट्स जारी करते हैं तो वो हम आपको बताने के काबिल हो सकेंगे, लेकिन अभी उसकी फुली जो है वो वहाँ से कुछ इतलात सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन हमले बड़े ही गैर मामूली हमले, इसके नतीजे में अब ये हो सकता है कि यमन की जानिब से भी टिट फॉर टैट वाली स्टोरी चल ही रही है। यमन की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, फिर इसराइल की जानिब से ये तो इतराफ़ किया जा रहा है कि यमन के जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो इंतहाई जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि वो जो सोच रहे थे कि यमन बस ऐसे ही होगा और वो 2-4 हमलों के बाद ज़हर हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं रहा। एक तो इन ममालिक के पास यमन की जो फ़ौजी तनसीबात हैं, उनकी जो हुकूमती शख्सियात के रिहायशी इलाके हैं, उनके हवाले से कोई ख़ास मालूमात नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ एक उन्होंने प्लाट कोशिश की थी अपने स्पाइस के ज़रिए वहाँ पर एक इस अनरेस्ट पैदा करने की, वहाँ पर जो शख्सियात हैं उनको कत्ल करने के हवाले से कोशिश की थी, लेकिन यमन के जो अंसारुल्लाह फोर्सेस थे उनको नाकाम बना दिया था और एक बड़ा नेटवर्क जो है वो गद्दारों का उन्होंने पकड़ा था और उनको निशान इबरत भी बना चुके हैं, दुनिया को भी दिखा चुके हैं कि हमने उनको किस तरीके से निशान इबरत बना दिया है। तो अब उसके बाद ये एक अंधे कुएं की तरह वो हमले कर रहे हैं। बस यही हो सकता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करें और वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब सना के एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनली उनके ट्रेवल का एयरपोर्ट है, वहाँ पर आम शहरी सफ़र करते हैं और उसको निशाना बनाया गया। उसके साथ ही उन्होंने तेल की जो रिफाइनरीज है उनको निशाना बनाया गया, तनसीबात को निशाना बनाया गया, फिर बिजली की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। तो इन लोगों की अब यमन के हवाले से कम मालूमात जो है वो इस हद तक है। जो अहम जो उनकी जो इंस्टॉलेशंस है, अहम जो शख्सियात के हवाले से उनके जो मिलिट्री पावर है, ख़ास तौर पर जो
میزائل ڈیفنس سسٹمس ہیں، میزائل سسٹمس ہیں، ان کے حوالے سے ان کو خاص معلومات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یمن کی یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں اور وہ فوری طور پر جوابی کارروائی بھی کرتے ہیں۔ اب انصار اللہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریڈ سی کے اندر جتنے بھی امریکہ اور اس کے الائنس کے جو بھی وہاں پر ملٹری ایکوپمنٹس ہیں، پاور وہاں پر موجود ہے، خاص طور پر یو ایس ایس ہیری ٹرومین ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرائرز موجود ہیں، ان کے اوپر نشانہ بنائیں گے وہ لوگ۔ گزشتہ روز انہوں نے ارسلہ نامی ایک جہاز کو، سمندری جہاز کو انہوں نے نشانہ بنا دیا تھا۔ تو اب مزید اس علاقے میں تباہی کے آثار نظر آتے ہیں، آنے والے گھنٹوں کے دوران یمن کی جانب سے فوری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن پوسٹ نے بھی یمن کے جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کا باقاعدہ اس نے اعتراف کیا ہے۔ خاص طور پر واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیل کے اخبارات کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں کہا گیا ہے کہ جو یمنیوں کی جو فوجی ٹیکنالوجی ہے وہ توقعات سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے اور انہیں کمزور سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمنیوں نے مقبوضہ علاقوں میں مختلف اہداف پر اپنے حملے بڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں اسرائیلی تقریباً ہر رات پناہ گاہ میں جانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یمن کے ڈرونز اور میزائل اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام سے گزرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ یمنی اب بھی اسرائیل کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم رک کریں دمشق کی جانب، شام کی جانب، تو شام میں جو کشیدگی کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ خاص طور پر شام کے جو ایتھنک کلینزنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، شام کے اندر 35 سے زائد جو مختلف تنظیمیں ہیں، اب وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں، اپنا حصہ مانگ رہی ہے حکومت کے اندر سے۔ باقی جو 35 سے زائد جو تنظیمیں ہیں وہ لامحالہ وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں حکومت کے اندر، وہ بھی عہدے مانگ رہے ہیں۔ تو اب وہ تو دینے سے تو رہے، تو اس کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کر کے مجبور کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ ان کو حکومت کے اندر حصہ دے سکے۔ اب اس مسئلے میں اب لامحالہ ان کے اندر جو تکفیری ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں، سیکٹیرین جو مائنارٹیز ہیں ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جو علاویز ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا، جس کے بعد سے علاویز کے اندر بھی ایک ریزسٹنس شروع ہو گیا اور وہ انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھائے ہوئے اور مختلف علاقوں میں لازکیہ کے اندر، ترتوس کے اندر اور اس کے بعد دمشق کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ حملے کیے ہیں فورسز کے اوپر، جس کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 سے زائد جو ہے وہ ان کی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جولانی کی فورسز کے جو حملے ہیں اس کے نتیجے میں وہ بھی سینکڑوں کے حساب سے، وہ بھی درجنوں کے حساب سے مارے جا چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، فیملیز کے سامنے ان کی جو مرد ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بشار الاسد کی جو فورسز ہیں یا ان کے جو حکومت کے جو ارکان ہیں ان کو گھروں سے نکال کر تصحیح کرنا، ان کو گھسیٹنا سڑکوں میں، گلیوں میں، اور اس کے بعد ان کو مار دینا، ان کو پولس کے ساتھ باندھ کے ان کو رکھ دینا، ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دینا، یہ اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بدنام زمانہ جو صدیانہ جو جیل ہے اس کے اندر اب لا کے ان کو ماس مومنٹس ہو رہی ہیں، ایک طرف سے پکڑ کے لا کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں لا کر اس صدیانہ جیل کے اندر دھکیلا جا رہا۔ جو الزام لگایا جا رہا تھا بشار الاسد کے اوپر کہ وہ اپنے مخالفین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اب وہیں کام جو ہے وہ جولانی صاحب کے جو حکام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ادلب اور حمص اور پھر حلب کی طرف دیکھیں تو وہاں پر ایک گمسان کی جنگ جاری ہے۔ وہاں پر امریکہ اور جو ترکی کے جو فورسز ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ خاص طور پر جو ایس ڈی ایف کے جو اہلکار ہیں وہ جن کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے وہ ترکی کے فورسز کے اوپر بہت بڑے حملے کر رہے ہیں، جس میں ان کے زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترک فورسز کو۔ اس کے بعد گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترک کے جو وزیر اعظم ہے، صدر ہیں رجب طیب اردوان، انہوں نے بھی ایک دھمکی دی تھی ایس ڈی ایف کو، جو علیحدگی پسند ہیں ان کو، کہ اگر وہ امن اختیار نہیں کرتے، وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں، وہ ہتھیار نہیں پھینکتے ہیں تو وہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن نقشہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اسلحے سے لیس ہیں اور وہ ترکی کے نہ صرف ان کے کانوائز کو اڑا رہے ہیں بلکہ ان کے جو دفاعی نظام ہیں ان کو اڑا رہے ہیں، ریڈارز کو اڑا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ان کے ڈرونز ہیں ان کو انہوں نے ناکارہ بنا دیا، ان کو گرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ دن جو
हस्का में एक धमाका हो गया था अमेरिका के जो बेस के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इससे पहले तो होता ये था कि इन जो अमेरिकी बेसिस जो थे उनके ऊपर हमले होते थे हिजबुल्लाह से रिलेटेड जो ग्रुप्स थे उनकी जानिब से। अब मसला ये है कि वहाँ पर उस हिसाब से उस पैराए में नहीं देखा जाता। हिजबुल्लाह और उनके अनासिर का वहाँ से इनखला हो चुका है, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मसला ये है कि तुर्क जो रिलेटेड फोर्सेस हैं वो उनके ऊपर ये नज़रें जा रही हैं कि वो उस पर हमला कर चुके हैं। उसके साथ ही अब तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने इराक़ के अंदर से ख़ासतौर पर अरबील से जो उनके बेसिस थे वहाँ से एक बड़ी तादाद अपने फोर्सेस को वो लेके आ गए हैं। इसके साथ ही ऐन उल असद के जो बेस है वहाँ से अपने फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद को लाकर हस्का में जमा कर दिया है। वो किसी भी वक्त जो है अब ये हो सकता है कि तुर्की और अमेरिका के जो फोर्सेस का एक बराह रास्त तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है, और इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नज़रें हैं जो कि आने वाले दिनों में उसका नज़ारा किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम रुक करें फ़लस्तीन का, तो फ़लस्तीन में भी इसी तरीके से सूरत हाल कशीदा है। इजराइल की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वहाँ पर तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही जो कमाल अदवान का जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर इजराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। आज ये हुआ है कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनको एक बार फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया है, हसाम अबू सफ़िया। उससे पहले इजराइल की जानिब से हसाम अबू सफ़िया के बेटे को भी शहीद कर दिया गया था। उसके बाद उसको मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी कि आप इस हॉस्पिटल को बंद कर दे, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया था। उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी और हॉस्पिटल को उन्होंने जारी रखा हुआ था। तो आज उन्होंने अमले के 10 अफराद समेत हसाम अबू सफ़िया को हिरासत में ले लिया है। अब उसका नहीं पता कि उसके साथ वो क्या करने वाले हैं। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है। उसके साथ ही जो इजराइल की जो रेडियो है उन्होंने एक ऐलान किया है कि इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अंसारुल्लाह यमन के जो रहनुमाओं को निशाना बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो प्लाट एक था, वो तो फेल हो चुका है। अब वो किस तरीके से उसको निशाना बनाते हैं तो ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि अभी तक इस सारी सूरत हाल में हमने ये देखा है कि अंसारुल्लाह के जो हुकाम है सना गवर्नमेंट के वो बड़े महफूज रहे हैं। वो आगे भी उनके जो वेयर अबाउट्स का किसी को भी नहीं पता है, उनका इस हवाले से काफ़ी बड़ा सख्त किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस हद तक इजराइल जो है वो कामयाब होता है। चीन और ताइवान के हवाले से एक खास जो तसादुम है वो आपको पता है। चीन ताइवान को अपना अटूट अंग समझता है और उसके हवाले से चाइना उसने रेड लाइन लगाई हुई है कि अगर ताइवान के हवाले से किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करता। अभी 7 से ज़ायद जो अमेरिकन कंपनियां थी जो कि ताइवान को असला फराहम कर रही थी उनके ऊपर चाइना ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पलट कर वार किया है चाइना ने अमेरिका के ऊपर, और उन तमाम जो कंपनियां थी उनकी असासों को अमेरिका ने मुंजमद कर दिया है और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये एक बहुत बड़ा ब्लो है अमेरिका के ऊपर, जो कि एक बराह रास्त तसादुम की तरफ ट्रंप के आने से पहले जो कदम है उसको हम देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम रुक करें तो हमारे अपने हमसाये में तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी इवेंट हुआ है। वहाँ पर एक जो काबुल में अफ़गान जो वज़ारत दाखिला है और उसके साथ ही करीब में मौजूद जो भारत के जो एम्बेसी है उसके दरमियान इन्हीं इलाके में करीब एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 17 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इसके इल्ज़ामात कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए, लेकिन ये इसके बैग में अगर हम देखें तो साजिश की कुछ और ही नज़र आती है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान की जानिब से कुछ शिद्दत पसंद अनासिर के ऊपर जो हमला किया गया था, एयर स्ट्राइक किए गए थे, जो कि पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान में तखरीब कारी करते थे, फोर्सेस के ऊपर हमले करते थे, उनके ठिकानों को हटाने का, ख़त्म करने का पाकिस्तान की जानिब से मुतादिद बार
افغانستان کو کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی، ہدایت کی گئی، تمام تر چیزیں کی گئی، کوششیں کی گئی، اپنے وفود بھیجے گئے، لیکن طالبان جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو پناہ دیے رکھی، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کے نتیجے میں آخر کار مجبور ہو کر پاکستان کو یہ کارروائی کرنی پڑی تھی۔ اور اس کے بعد سے اب دیکھا یہ گیا کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے ایک پوری ملٹری ڈپلائمنٹ کر دی پاکستان کے سرحدوں کی طرف، اور وہ دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے سعودی یونین کے ساتھ یہ کیا ہے تو امریکہ کے ساتھ یہ کیا ہے، اس سے پہلے برطانیہ کے ساتھ یہ کیا ہے، تو پاکستان ان سے سبق سیکھے۔ تو پاکستان کو سبق سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان نے ان سارے جو چیزیں کی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، اور پاکستان ان چیزوں کے تمام لوپ ہول سے بھی واقف ہے۔ اور گزشتہ روز جس طریقے سے ملا عمر کے جو بیٹے ہیں جو وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے کن شخصیات کے ساتھ بھارت کے ملاقات کی تھی یہ بھی دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک سسپیشیس ٹائپ کا ایک دھماکہ ہو جانا ایک ایسے لوکیشن کے اوپر جہاں پر بھارت کا جو سفارت خانہ ہے، تو اس کے پیچھے بھی جو سازشیں ہو سکتی ہیں اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بہت ہی کیپیبل ہیں، اور وہ ان کی نظریں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہے۔ انشاءاللہ ایسی کسی بھی سازش کو وہ ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہرحال نئی ڈیولپمنٹس جو بھی سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔